Wih, adu mekanik deh. Yang menang hadiahnya apa? Oke, bentar, gue mau ke bengkel dulu. Gimana? Di sini. Brembo. Tengah gambut si Raja Jumping Saman Brembo. Saman Brembo. Adu mekanik, sound deck. Ya udah kalau gitu, gimana kalau pergi bersama? Oke, Tunggu, bersama dalam bahasa Islandia apa sih? Saman. Si Raja Jumping Saman Brembo. Saman Brembo. Kenapa ketawa? Karena gua cowok.